Jua, selamat siang. Kami enda ibas daerah lewat kenca simpang perbesia dina 3 binangan hari. Enda lid ingan istirahat rest area Bukit Dame. Enda menggelarna ingan kami enda. Ya. Semoga kita lid krina ibas dame. Suari enda sirenungken uga pengakun Paulus karena dirina. Uga ia ngenen dirina kenca ia iselamatkan Tuhan. Kenca ia melayani Tuhan. Kita lid pase geluh ta tubuh kudoni ngeluh kerdosa buai kesulitan dung nalit fase si bagi berita Injil dung na arah buai perbeben pergumulan tangkas man banta lias ate Tuhan, maka kita kalak perdosa tapi na idilo Tuhan kita gelah nareh ku ia. Ijeme terjadi keselamatan. Terjadi lahir baru. Tubuh pedua kali kenman banta. Kenca bagi lid perdalanan geluhta. Lid kinisran, lid kesulitan, lid kepagitan. Tapi baskrina sie nina Rasul Paulus. Kita lebih asangkan pemenang. Canahna ibas zaman Rasul Paulus sekala pemenang enda ibaba ara-araken keliling kota. Enda membahas pemerintahan Romawi skala prajurit entah komandan si menang bas perang i promosikan keliling kota. Ibaba makana si menang dai ikutkan raja. Raja nemani ia, keluarga si menang perang dai, ikut bas ara-arakan prajurit entah komandan si menang. Bagepe teman-temanna, krinana merayakan kemenanganna. Jadi kemenangan sekala prajurit entah komandan bas perang, enda sada kebanggaan. Man rajana, man rakyatna, man kade-kadena. Maka orang-orang si terhormat, orang-orang sindeheras si menang dai, keluarga si menang dai ikut bas ara-arakan kemenanganna. Enda mesti katakan Paulus ibas 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Tapi bujur ningku mandi bata sebab ibre kena kami ikut selaku tawanan ibas ara-arakan kemenangan Kristus. Konteks kalak Korinti. Ngeluh i tengah-tengah pemerintahan Romawi. Terbiasa idahna. Kala si menang ibas perang. Sekala si terhormat. Jana ikut. Keluargana temanna ngerayakan kemenanganna. Bagenda kami nina Rasul Paulus. Ikut kami bas ara-arakan kemenangan Kristus. Kristus pahlawan jenderal ibas di batanari. Si menang perang nalukan musuh simbelina singerina dosa setan iblis kematen ngo italukan Kristus di atas kayu persilang. Ia silar dosa ngo mate guna umat nasi perdosa. Yang go kuburkan gon darat kubur nari. Ia mesti menang. Enda mesti irayakan di bata bapa malaikat-malaikat. Ijendam Paulus ngaku. Bujur katakan kami mandi bata. Ban kami ikut barisan kemenangan Kristus. Lanai hukumi neraka. Lanai hakimi. Lanai bas kuasa dosa. Lanai bas kuasa iblis. Tapi ngon darat jenari ikut ibas arak-arakan
kemenangan Kristus. Lit pawai keliling kota. Raja menghadiri, mendampingi kemenangan jenderal si menang Bagaimana kam rasa aku ikut bas barisan jenderal si menang, singgo nalukan musuh terbesar manusia, dosa, kematian, setan. Kristus idatas kayu persilang, enggo ngerampas senjata musuh, enggo melucuti musuh, enggo nalukan kegelapan, neraka, sirasa lalap. Endam kemenangan Kristus. Endam nina Paulus, kami ikut ara-ara kena. Kam rasaku si enggo ngaloken Tuhan Yesus, ikut kambas ara-arakan kemenangan Kristus. Tapi man Paulus lit kebanggaan lebih kasasie. Jana ipake di bata kami guna pembarken pemetah karena Kristus. Kujaba pe bali ras bau kumenan simrem. Kami labo saja ikut bas ara-arakan kemenangan Kristus. Tapi ipake di bata kami pembarken pemetah karena Kristus. Beliden asa keselamatan gid di bata make kita pembarken ise Kristus. Ya anak di bata si mada doni enda reh kudoni. Jadi manusia. Ia labo manusia biasa. Ia di bata. Geluh lar dosa. Reh ia. Gelah na banci manusia singgo sirang ras di bata. Banci mulih kenandai di bata. Banci manusia ndai ngenanami kehadiran di bata. Canah lebih hasasie. Ia enggo naluken dosa. Setan kegelapan neraka ikayu persilang. Ia enggo menang. Endame kebanggaan Paulus. Ngelebihi keselamatan ipake di bata kami. Guna petandakan Kristus. Pemetah karena Kristus. Ise Kristus. Yakap manusia tandaina Kristus. Tapi nina Paulus. Kami si pake di bata petandakan Kristus. Ise iya. Kaisi bahanna. Adi lenga tanda indu Yesus Kristus sinepadoni enda lenga ya tanda indu. Adi lenga itanda indu Yesus si mate kayu persilang da kebutuhan du si terbesar bas ngeluh enda. Pedarat kam neraka nari. Adi lenga itanda indu iya. Maka nina Paulus bas ayat 10:6. Nangdangi kala sinuju kuku benen. Kami enda bali ras bau kumenen. Sinandakan kematian. Kulih sekali nari. Nangdangi kala sinuju kuku benen. Kami enda bali ras bau sinandakan kematian. Man Paulus ibas dirina pembarkan berita Kristus. Man kala sinulak berita si pesakna. Enda kami bagi kala sinandakan bau kematian. Ertina kai. Ijatulah andu Injil. Ngom bau mayat. Ngom bau neraka. Makana real neraka man Paulus kala sinula Injil. Enggor bau mayat. Itlar tiap hari kira-kira 12.000 bakar na jelma. Endam lit kesaksain dokter i Jerman. Tiap hari bau mayat danggeh kami. Makana aku nggo terbiasa. Ku anggeh bau mayat nina dokter.
Cana banci ku terka piga kalak sekalenda itu tung Hitler. Nggo pakena corong. Corong membuang asap, membakar mayat. Si bakarna enda keturunan Yudaisme, Yahudi. Ban Hitler sendiri keturunan kalak Yahudi. Tapi lit akar kepahitan. Endam ibalasna. Ibunuhna kalak Yahudi. Alu cara itu tungi. Dokter ersaksi. Enggo kutah mulai ka ibakar Hitler. Mayat-mayat. Kutah kira-kira piga ibakarna jelmandai geluh-geluhan. Bagenda Paulus anggo banci yang gehna igejapna uga nasib kalak si nulak Injil. Tapi nina Paulus, kami enda bali ras bau si merim sinandakan kegeluhan si tuhu-tuhu. Enda meman kalak si nujuku keselamatan. Kair tina enda. Ibas kita naksikan Kristus duan jadi. Adi tuhu-tuhu kita setiaman Injil. Sada. Tangkas man kalak ndai. Neraka si kerajangan na. Janah tulak na sitah pilih na neraka. Tapi man kalak sinujuku keselamatan singaloken Tuhan Yesus. Lana ia sangsi. Maka na surga enggo si kerajangan na. Adik kita jadi saksi Kristus si setia. Si dua enda musti jelas. Neraka entah surga. Maka dua ka respon kalak man banta. Kalak sinula Injil. Sampah kakna kita, lakak na kita merga. Tanda enggo erbau neraka iya. Tapi man kalak si ikelengi Tuhan. Tekna bana melias Tuhan. Keleng ati Tuhan iya. Makana Paulus si berita merga akap kalak si iselamatkan. Masalah Injil masalah neraka entah surga rasa lalap. Ku oge suari enda. Sekali nari ku oge 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Tapi bujur ningku mandi bata. Sebab diberi kena kami ikut selaku tawanan ibas ara-arakan kemenangan Kristus. Jana ipake di bata kami. Guna pembarkan pemeteh karena Kristus kujapape. Bali ras kumenen simrim. 2 Korintus pasal 2 ayat 16. Nangdangi kala sinuju ku kebenen. Kami enda bali ras bau sinandakan kematen. Sinuju ku kebenen, sinulak Injil. Enggo bau kematian. Tapi nangdangi kala sinuju ku keselamatan. Kami enda bali ras bau simrim. Sin menentukan nasib kekal manusia. Enda memperberita Injil. Kam bau siapai genduari. Tulak ndu Injil enggo bau neraka. Lono indekah kun neraka kam. Tapi kala singaloken Injil. Anggo bau kegeluhan. Anggo merim. Anggo idah kemuliaan ras Tuhan i surga rasa lalap. Enda terjadi ibas berita Injil. 2 nasib kekal manusia. Ras kalak simuat bagin bas berita enda. Endam penghormatan di bata simbelinna kesasi badia nampati kita ngantusi kata di bata enda. Bukit Damai Nari ikatakan kami Tuhan nampati kamu naksikan
rebrita Injil Yesus Kristus. Amin.